तो हलफ की ಎಂಬ शुरुआत। ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. आपको बताते चले और ये शानदार शुरुआत के साथ कर्नाटक के सीएम के तौर पर सिद्धारमैया ने अपना हलफ उठा लिया है और अब वो ऑफिशियली तौर पर सिग्नेचर के बाद तो आपको बताते चले 1983 में पहली बार एमएलए बनने के बाद सीएम की तरफ किस तरह से अपने सियासी शुरुआत और सियासी करियर को आगे बढ़ाते हुए सिद्धारमैया नजर आए और सीएम का ओहदा ये दूसरी बार है जब सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम बन रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि ये उनका आखिरी इलेक्शन होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए जिस तरह से उन्होंने कर्नाटक में काम किया है उसी का एक तरह से देखा जाए तो रिजल्ट ये आपके सामने है और सीधे तौर पर जिस तरह से देखा जाए कर्नाटक के कद्दावर नेता में शुमार होता है सिद्धारमैया का और ये दूसरी बार कर्नाटक के सीएम के तौर पर आज सिद्धारमैया ने अपना हलफ उठा लिया है। तो सिद्धारमैया बन चुके हैं कर्नाटक के सीएम। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ऑफिशियली तौर पर ये सिग्नेचर करते हुए सिद्धारमैया आपको दिखाई दे रहे हैं। हलफ उन्होंने ले लिया है गवर्नर थावरचंद गहलोत की तरफ से ओहदे और राजदारी का हलफ